Hello guys, malungkot na balita guys. Natatanggap mi po nandin pang marano ni Imamalu or Apollo Mikpalam Nerugu. So ngini guys, montake po kanyan argument ay king mabalakat muli kami po ka rin bakan tapurugo king ditak na pong alto akaya bemiya po. Imamalulo po Yapulo iya po making kayan tabi mi po kanita yung mga nakaya po yung asawa ko manibat kang LJ Bonita ampong Jem yung kayan tabi mi kabang makasandalya po yung sakripisyo na mo naman pong binyeke kami at lingap po talaga naman pong wala pong katumbas sigurado pong amis miya po sigurado ya po ito ito po dakal pong salamat Mama Lulo, we love you always. Talagang we miss you po. Kaya mo na po yung papagad at painawa na kayo po. Dakal pong salamat kaya kayo po, Mama Lulu. Okay, lahat sa gabi. Balik kayo na. Thank you po, Apollo. Thank you po, Apollo. Thank you po. Bye, Apollo. Bye, Apollo. Thank you po, Apollo, Mama Lo. Dakal pong salamat. Salamat, ma. Thank you po. Masal kayo.